फोन कर दियो दूर तक कर दीजिए सामने जाओ संग्रह करंतु जोड़ा 80 जोड़ा 200 दुईटा को 200 दुईटा को 80 200 টাকা জোড়ে কোটে 100 এটা কোটে 40 80 টাকা 50 টাকা जाऊ था हम जाऊ टिकट का केंद्र में
প্রত্যেকটা মূল্য মাত্র 50 টাকা। অনেক মাল 50 টাকা। আজি সংগ্রহ করন্ত 50 টাকা, ইচ্ছার সংগ্রহ করন্ত 50 টাকা। অনেক মাল 50 টাকা, 50 টাকা, 50 টাকা, 50 টাকা। ধমাকা 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 ধমাকা। বাহু ভ্যারাইটি স্টোর, বাহু ভ্যারাইটি স্টোর, ধমাকা ধমাকা ধমাকা। আবার দোকান का বন্ধু এই মেয়ারে বাহু ভ্যারাইটি স্টোর। প্রত্যেকটা মূল্য মাত্র 50 টাকা। অনেক মাল 50 টাকা, 50 টাকা, 50 টাকা, 50 টাকা। ambulans. ଆପଣଙ୍କ मोबाइल दर्शन जे तो फोन करो गाड़ी नहीं है गाड़ी
चलो का सब चला কি কইলু बड़ा पत्थर ये तक मुझे देखिए अपना तो देखा दियो रे मत गोटे दियो 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 तो खाली नहीं जीवा टिके दियो खाली देखे दिस नहीं जीवा नहीं टिके नहीं जीव दियो ए एटा को छोड़ा नहीं रे टिके पत्थर दियो नहीं जीवा किछ नहीं रंजित को छोकरा चढ़ती चली बसका दे जाएगा कौन देगा हुडको से तो रोळाची अरे हुडको से ती हां अरे हुडको से तो रोळ बनाची अरे ऊपर से तो रोळ बना हुडको से तो
ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଗହଳି ଅଛି ବାମ ପଟେ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ। বলুন কাঁদতে বড়